Samuel Amekudzi Samuel Ahafo Region and I'm a mem Ahafo. Kwasem ne say me a poultry farmer. Na mfie be mienu kom yensani na me share company bi efremu Premier Poultry Limited. To onu me be di Premier Poultry ho enkomo introduce omu products e kire me. Ashase ne de bo mi hu kakra. Efisa ade bi ashase no ya na den kakra. Enso minya akukuduro se mewuram. Enti me shase 200 base. Na otwe miensa ekọ boso me pepepe na mo na nyini aye kama pa nti ma manije adwuma ne ho because me say Premier Port me do me ho bo mo no aboa me kwan bebre so na niji sama ewo mpa nie omudi enkokọ abrew no omudi ekire saa kopim se won sabe kamwa no na wonsa kamwa no nso wie a omosa afrew amonita emo an progress ni nyina ya ade a ema ne hye nkran yi pa enti ni nyina no boa ema motivate me say PPL ana Premier Poultry Limited a me de me ho abo mu yi me de me ho abo abusua pa efiri say abusua ne won na abribia ohwe won kanko adwuma bia wo ya eyese obetimi akọ enkan ni say me mo kasai me fa bia ise mitimi fa mo be 2000 mo 2000 no ofa na wo wie a de be bawo nsem no eyade a esombo ema wani nso etimeje ti me mo kasai mo 2000 mintimi ntra me fie hanko a enton nti amama pe machine bia me de ebeton emoa no se yebehwe a emoa ni bi na egu machine emu me ne driver yede eco trek na yekoton ema household se de be ya eye Premier Poultry omo botaye ene omo nisu ade hunu no ebetimi abam because me say me share dwuma di ase de challenges de adwuma bia bi wom na emom ena momo gardens ene boa omo boa me ewo me dwuma di emu nti me hu se me komanim ewo abrabom na enye no nko a ebehu se emu akakra nso egubuom ewo ha we no so meton na ka ase a na mayi omu agu ha obi nso pebi ato a na waba ofiri kuroma ba na waba beto ebi efrim ho nti Premier Poultry de because me eyabusua me de me ho ebo mu no aboa me ye mabrabo mu masetena mu misikasem mu me manhwe mu yadidie mu aboa ye pa nti yesre eye Ghana man nyina se wa ope adwuma ye no entre ho fa ho bebom Premier Poultry na se odo ho be don sa abusua ya ebeboa wo amo akonkan because me say Premier Poultry de so odo ho bo mu a wabrabo enka akiri obeko wanim woni si ade hunu enso ebebam amaw se me hwe Premier Poultry na madi omu adanse aka omu ho asem de a because me say ni nwie ne efiri say do maye abame ene wonna omunimi edidwa nyina no eyade a esombo na esoni bebre ntimi hye obibia nkuran se abusuakuo yi yemfa ye ho emedon won na yeso yebetima konkan ama ya brabo etimi akoyeye se wukase memfa asemfua enyira ho ema Premier Poultry de metimi akane se omuye nipa ani daaso a wode wani eto wonso a omu eni hwamo ombeboa amwa brabo etimi esiye
Premier Poultry wabɛboa yɛn ama afoforo nso anya mfasoɔ ɛwɔ so.